dobrodošli na radionicu Digitalni alati u kulturnim i kreativnim industrijama. Ja sam Benedikt Perak, sam je Damir Medved i mi ćemo vas voditi kroz ovu, nadamo se, zanimljivu i korisnu radionicu koja će trajati oko sat vremena i u njoj ćemo proći kroz osnove digitalnih alata koje možete u svojoj, ajmo reći, intimi doma upotrebljavati kao i u vašim kulturnim produkcijama za razvoj vlastitih sadržaja koje možete onda plasirati na internetu i dalje. Dakle, Damir, možemo li krenuti sa nekim jednostavnim pitanjem? Dakle, gdje smo mi to sada, što si tu nam donio od alata, što bi zapravo trebali navesti kao temelje jednog malog kućnog studija koje želim imati za produkciju? A da, evo, znači, dobar dan svima, ja sam Damir Medved i nalazimo se sada u jednom malom studiju koje je instalirano u društvenom centru Drenova i upravo služi za snimanje određenih sadržaja koji se onda prikazuju u okviru aktivnosti koje se provode u centru. Ono što je ideja je zapravo krenuti od toga da je proizvodnja sadržaja danas doista vrlo jednostavna. Naravno da se može krenuti od običnog mobilnog aparata koji vjerojatno svi imaju, smartfona. Danas postoje i čitavi filmovi koji su već napravljeni na malo boljim mobilnim uređajima, tako da je to sigurno jedan dobar početak. Međutim, ako govorimo o problematici snimanja malo ozbiljnijih materijala, ako govorimo o potrebi da se određeni sadržaji streamaju u realnom vremenu na internet, dakle recimo na Facebook ili na YouTube, onda nam treba ipak nešto više opreme. I danas ovdje smo donijeli jedan set opreme koji nije preskup, radi se dakle o opremi koja je vrijedna možda sve skupa oko 1000 eura i koja omogućava zapravo da se radi prilično profesionalna produkcija. Kako zapravo izgleda taj naš mali studio? Znači, trenutno se nalazimo u društvenom centru Drenova, to je jedan prostor koji inače koristimo za snimanje raznih programskih sadržaja koji se ovdje odvijaju u priredbi i slično i koje su dakle te komponente našeg malog studija. Ovdje vidite setup koji ćemo koristiti za realizaciju naših predavanja. Znači, setup se sastoji, imamo nekoliko kamera. Glavna kamera je Sonyjeva HD kamera 4K rezolucije, međutim u našem slučaju ćemo koristiti zapravo HD rezoluciju. Imamo jednu pomoćnu manju Panasonicovu kameru, a ja trenutno u ruci držim GoPro koji nam služi za pokretna snimanja. Dakle, osim kamera, vrlo važna je rasvjeta. Ovdje vidite jedan kružni reflektor koji daje relativno dobro osvjetljenje. Naravno, bilo je bolje da postoji dodatna difuzna rasvjeta, ali nju nažalost nismo uspjeli nikad realizirati. Prilično je skupa zapravo, međutim za ove polamaterske uvjete u kojima radimo je to sasvim zadovoljavajuće. Oprema koja nam treba za realizaciju video prijenosa je svakako ovo glavno računalo na kojem će se nalaziti svi oni elementi sučelja, programa koje ćemo pokazivati. I to računalo je spojeno na možda ključnu komponentu, a to je zapravo ATEM video switch. Dakle, ovaj switch nam omogućava da s njim prebacujemo razne izvore, dakle zvuka ili slike. Sve što se radi u okviru znači, ovih aktivnosti u biti se snima na ovom računalu. Znači, njega je spojeni su ulazi iz više kamera i prema tome kako prebacujemo pojedine video ulaze, ti ulazi se zapravo pojavljuju, dakle spojen je video switcher je spojen na USB ulaz od računala i time u biti dobivamo dakle sve ono što ćemo ovdje odrađivati, ćemo i snimati na računalu. Uvijek je pogodno imati i malo veći monitor ili u ovom našem slučaju televiziju i taj monitor nam zapravo pokazuje što se zapravo događa, koja scena nam je u kojem trenutku aktivna
u njemu možemo kontrolirati da li nam adekvatno rade svi ulazi na računalima, da li je sve spojeno kako treba, tako da drugim riječima to je sada ključni element, ja bih rekao, za analizu svega što se radi, dakle da vidite da li vam je kvaliteta slike dobra, da li je zvuk dobar i sve ostale stvari koje su bitne kod audio i video prijenosa. Praktički ista ova oprema služi i za streaming, jedina razlika da je onda su uređaji spojeni naravno na internet i onda preko odgovarajućeg streaming servisa možemo realizirati dakle prijenos. U realizaciji se obično koriste mikrofoni, dakle ovo je portabilni mikrofon sa prijemnikom i predajom ili postoje ovakvi usmjereni mikrofoni koji u biti služe, oni se primarno montiraju na kamere i služe za hvatanje nekakvih dijaloga iz daljine ili može u ovakvom slučaju poslužiti kao mikrofon koji će uhvatiti dakle govornike koji su rade na realizaciji prijenosa. Ono što je problem sa ovom prostorijom je da ona ima dosta veliku jeku, dakle podovi su, kako se vidi, od betona, betonski, ona je relativno velika i nema puno namještaja unutra, to je zato što je ovo multifunkcionalni prostor i on se koristi i za različite radionice i slične stvari i onda to stvara i ovaj problem jeke. On se može djelomično korigirati kroz software, tako da to nije toliko kritično, ali svakako bi bilo puno bolje da je prostor u kome se realizira ovakav studio, da je zapravo da postoje materijali na podu, da su tepisi, da ima recimo više namještaja ili da su neravnine. I možda najvažniji dio koji omogućava dosta atraktivne, ja bih rekao, manipulacije je ova komponenta, dakle to je zeleno platno, kako vidite ono se vrlo jednostavno na nekim kukama je obješeno iznad eksponata koje znači imamo u ovom prostoru. Ono se jednostavno rastegne kad postoji potreba za takvim tipom prijenosa ili za takvim tipom kreiranja sadržaja. Ono ne mora biti, vidite da postoje neravnine, ono ne mora biti posebno ravno, dovoljno je da je površina zelena. I onda se kroz jedan postupak setapiranja se sve podesi tako da možemo dobiti taj efekt keyinga, odnosno da možemo insertirati sliku i slične nekakve stvari. Evo, ovo je na kraćim crtama prikaz okruženja koje će biti iskorišteno za snimanje ove serije predavanja. Možda prvu stvar koju bi trebalo navesti je zašto bi nam trebala malo bolja oprema u odnosu na obični smartphone. Pa recimo jedna od prvih stvari je da kod malo bolje opreme možete u tijeku prijenosa izmjenjivati razne sadržaje. Dakle, niste fiksirani samo na jedan kadar, evo sad ću vam pokazati jedan primjer. Dakle, mi jednostavno možemo prebaciti sada sa jednim uređajem koji se zove video switcher, koji ćemo vam detaljnije kasnije pokazati, možemo prebacivati kadrove i onda u ovisnosti o govorniku kojeg imamo možemo stvarati relativno dinamične prikaze. Druga stvar koja je zgodna da ukoliko radimo nekakvu prezentaciju ili imamo nekakve materijale koje želimo ubaciti u taj naš video stream, onda opet pomoću video switchera možemo, ovdje sad vidimo recimo jedan prikaz našeg podsjetnika što bi htjeli ovdje razgovarati. Dakle, drugim riječima, takve stvari su teško izvedive na običnom mobitelu i stoga ima smisla da se nabavi neka malo bolja oprema. Alternativa ovakvom nekakvom video switchu kojeg ćemo kasnije detaljnije prikazati i korištenje i raznih softvera otvorenog koda. Jedan je primjer OBS, koji ćemo malo detaljnije pogledati, koji omogućava neke slične funkcionalnosti, ali je činjenica da je on ipak zahtjevniji za korištenje i dosta se teško snalaziti u menijima dok se radi nekakav video prijenos. Tako da, drugim riječima, mislimo da bi bilo zgodno bilo ukoliko se neko misli ozbiljnije baviti produkcijom materijala, da nabavi nekoliko komponenti koje ćemo sada predstaviti. Dobro, to je sad, ajmo reći, jedna zbirna situacija koju smo ovdje zatekli, ti si nam to sve dopremio, vjerojatno se radi o nekom višemjesečnom i višegodišnjem sakupljanju te opreme, znači to nije trivijalna samo stvar, međutim, ako nekog želi minimalno krenuti, što mu u stvari treba?
možemo krenuti zapravo od najmanjih specifikacija, pa onda dođemo do switchera, do različitih tipova umrežavanja, različitih kamera, mikrofona i tako dalje. Da. Ajmo krenuti od najjednostavnije. Pa recimo ovako, dakle, ono što je zbilja najjednostavnije, kako rekoh, je smartphone i ono što je zgodno unutar smartfona, obično smartfonovi kada se snima treba imati nekakve stavke na koje se taj smartphone može postaviti. Drugo, obično je dobro imati odgovarajući dodatni mikrofon. Naime, činjenica je da je kod snimanja odgovarajućih materijala je zvuk zapravo puno problematičniji od slike. Znači, slika, danas postoje čipovi koji su specijalizirani za optimizaciju slike i u tom slučaju nemate zapravo sa slikom previše problema, jednako kad se postave neke parametri, to funkcionira. Međutim, zvuk je vrlo osjetljiv i zato je zgodno imati mikrofone koji se mogu postaviti recimo ili na osobu s kojom radite razgovor ili se mogu približiti nekakvom izvoru zvuka koji je bitan. Najzgodniji su mikrofoni koji su zapravo ovakvog tipa. Dakle, to su mali mikrofoni, u ovom slučaju to je jedna firma Rode, ona je dosta poznata, ima prijemnu i predajnu stranu. I to onda omogućava da se, znači, prijemna strana se postavi na smartphone, se može staviti, ili naravno profesionalnu kameru, a predajna strana je zapravo mikrofon koji se onda može zakačiti, on ima kukicu ovdje, on se može zakačiti za korisnika. Onda korisnik, dakle, osoba s kojom razgovarate, može biti i udaljen. To omogućava da imate vrlo visoku kvalitetu zvuka, čak i kad snimate na nekakvom smartphonu. Druga važna stvar kad govorimo o jednostavnim komponentama kod smartfona, bilo bi zgodno imati odgovarajuće stabilizatore slike. Znači, to su uređaji, današnji moderni smartfoni čak imaju to sebi ugrađeno, pa možda nije toliko kritično. Ako imate stariju vrstu smartfona, onda postoji, to se zove gimbal, koji omogućava da onda ta slika bude stabilnija ukoliko imate u pokretu. Sljedeći uređaj koji je dosta blizak smartfonu i vrlo je popularan je ovaj uređaj koji ćemo sad pokazati. Dakle, to je kamera koja se zove GoPro. Ona je zanimljiva zato što ona omogućava snimanje isto u visokoj rezoluciji, high definitionu, i ona omogućava da imate zapravo, ona u sebi ima fantastičan stabilizator slike, tako da možete zapravo prilično velike pomake sa tom kamerom izvoditi i slika na kraju je uvijek vrlo stabilna. Osim toga, ova kamera je i vodonepropusna, tako da možete raditi i podvodne snimke do neke dubine od otprilike 5 metara. Tako da je ona zgodna alternativa za mobitel. Znači, otprilike karakteristike su vrlo slične kao kad se snima sa mobitelom, osim ovih nekih naprednih funkcija stabilizacije i što je ona zapravo vrlo robustna. Ovo je sad jedan primjer u kojem imate relativno malu kameru, a ona je prilično robustna, dakle ima gumeno kućište, još ima ove neke druge elemente, ima ove stala koje se može staviti na njega. Dakle, drugim riječima, možemo reći da nam je ovakav tip kamere ili smartphone da su nekakva elementarna startna pozicija. Završno, problem ili izazov kod smartfona i kod GoPro-a da nema zooma. Drugim riječima, morate otprilike odabrati nekakvu udaljenost od subjekta kojeg ćete snimati i onda jednostavno to ne možete bitno pomicati. Dakle, jednostavno možete približavati ili udaljavati se s kamerom, ali nemate nekakvog ozbiljnijeg zooma. I sad tu dolazimo do sljedeće točke, a to je nabavka nekakvih ozbiljnijih kamera. Poput, recimo, danas prvično dostupnih kamera i 4K rezolucije, Sony, Canon ili slični, koji više nisu preskupi, ali vam daju neke dodatne funkcionalnosti, poput recimo zooma, kvaliteta objektiva je bitno bolja, može se snimati na većoj udaljenosti i slično. Dobro. Što se tiče tih dodataka za zvuk, odnosno tipova mikrofona, znamo da postoje dinamički mikrofoni koji su više usmjereni prema izvoru zvuka i postoje kondenzatorski mikrofoni koji hvataju širokopojasno, koji su zapravo bolji za neku uporabu u formi, na primjer, razgovora ili tako nešto. Da li postoji tu neka preferencija koje uzeti, možda da nam objasniš čemu služi ova kapica šubara? Pa da, evo, ova šubarica, ona se stavlja, zapravo njena osnovna funkcija, ona se montira, znači, na mikrofon i ona primarno služi za uklanjanje, eliminiranje zvuka koje nastaje zbog vjetra i nekih pozadinskih šuma. Dakle, vjetar je najtipičniji tip problema koji se javlja na mikrofonima. Ako se postavi ovakav dodatak, onda nam zapravo to omogućava da se malo taj šum smanji.
Ono što je isto važno razumjeti da i moderni softveri koje koristimo, i neke ćemo njih i pokazati, imaju automatske funkcije koje i dalje mogu i dalje reducirati u neku razinu šuma ako se pojavlja. Što se tiče mikrofona, generalno možemo reći da su mikrofoni, osim od tehnologija koje se kod njih pojavljuje, možemo reći da su široko pojasni ili su usko pojasni. Recimo, mi ovaj razgovor i ovo predavanje snimamo zapravo sa usko pojasnim mikrofonom, Rodeom, koji je montiran na našu kameru, ova je glavna kamera koja nas trenutno snima, i on ima vrlo uzak spektar, znači vrlo precizno može uhvatiti zvuk iz neke odgovarajuće, znači pod nekim vrlo uskim kutem. To je zgodno ukoliko postoje neki pozadinski šumovi. Recimo ako snimate nekako nešto u prirodi, na terenu ili pored nekakve prometnice ili slično, onda takvi usmjereni mikrofoni vam jako pomažu da dobijete zapravo tog svog sugovornika ili taj objekt koji snimate, i vrlo brzo, ajmo reći, pada taj spektar zvukova koje snima iz pozadine. Širokopojasni mikrofoni, kondenzatorski, neki drugi koji postoje tu, oni zapravo su namijenjeni, oni hvataju dakle puno veći spektar, mogu čak do 360 stupnjeva, i oni su recimo zgodni kad se snimaju nekakvi nastupi orkestara, kad ima puno sudionika, nastupi zborova i slično, gdje nam je važno da imamo taj nekakav prostorni obujam obuhvat zvuka. Mogli bismo reći da su ovi širokopojasni bitni kod zbirnog zapisa zvuka, a ako želimo izvući dio iz cjeline i fokusirati se, onda je tu dinamički bolje. Kakve je onda ovo vrste mikrofona, ova bubica? Znači, bubice su recimo tipični tipovi mikrofona, ovo je jedan primjer jedne takve bubice, ima ih puno vrsta. Dakle, one se tipično služe za snimanje intervjua, dakle čisto govornih razgovora, zato što omogućavaju da se mikrofon u biti stavi vrlo blizu, dakle izvoru zvuka, u slučaju govorniku, praktički se može staviti na zakačak za odjeću, i onda je taj mikrofon vrlo blizu i obično su onda rezultati puno bolji, znači ta kvaliteta zvuka je puno veća. Dakle, strašno ovisi što se i kako snima. Ukoliko je predmet snimke, recimo intervju ili razgovor s nekom osobom, onda zapravo svakako bi trebalo koristiti bubice, jer nam to donosi nekakvu optimalnu kvalitetu zraka. Te bubice mogu biti bežične, dakle u ovom našem slučaju malo prije što smo pokazivali, dakle ovaj naš predanik, on na sebi već sadrži mikrofon, ali ako zbog neke situacije nam je zgodno da imamo možda i dva mikrofona ili imamo dva sugovornika, onda možemo zapravo imati dakle jedan prijemnik i predanik, ali možemo imati dva mikrofona koji su recimo blizu sugovornika. Dakle, možemo nekakve kombinacije napraviti. Postoje kod ovakvih boljih varijanti ili skupljih varijanti možete imati jedan prijemnik i više predanika. Znači možete imati 3-4 govornika, od kojih svaki dobije ovakav jedan bubicu, jedan ovakav predanik, i onda imate zapravo vrlo kvalitetna sve snimke zvuka su vrlo kvalitetne. Tako da je to preporučena metoda, u svakom slučaju preporučena metoda snimanja zvuka. Znači, da razumiramo, u kontekstu nekog minimalnog seta opreme potrebno je nabaviti neki bolji, ajmo reći, mobitel koji ima dobru kameru, to je već standardno prisutno na tržištu, i ono što je bitno uložiti je u mikrofon. Tako je, da. Rekao bih od nekakve ukupne investicije da trebalo bi otprilike možda čak negdje do 1/3 sredstava uložiti u mikrofon, jer će vam to radikalno pomoći, dakle kad se proizvode odgovarajući sadržaj, kako rekoh, video je već vrlo dobar, ali ako imate nekvalitetan zvuk, ako se ne čuje sugovornika razgovetno, onda možete imati ozbiljni problem. Tako da su mikrofoni dosta osjetljivi i tu je razlika u cijeni, razlika u cijeni donosi i osjetnu razliku u kvaliteti snimljenog zvuka. Tako da je to jedna od komponenti na koje doista ne bi trebalo štediti ili bi trebalo adekvatno investirati. Dobro. A kad govorimo o nekakvom optimalnom ili boljem setu opreme, naravno tu sad imamo i problem kuda spremiti tu snimku, gdje obrađivati, na koji način zapravo plasirati, pa ajmo malo vidjeti u tom smislu što nam još treba osim kamere, mobitela, mikrofona, kuda to sve vodi, kud se spremaju ti podaci i kako onda ih obrađujemo. Pa ja bih rekao ovako da, znači naravno najjednostavnija metoda je da se, ukoliko imamo samo smartphone ili jednu kameru,
da se zapravo sve skupa snimi na samu SD karticu, odnosno memoriju koja se nalazi unutra same kamere. I potom se može prebaciti na obično računalo. Današnja računala na sreću su, ja bih rekao, prilično jaka. I ono što je vrlo važno, postoji jako veliki broj softvera za obradu takvih snimaka, koji su u najvećem broju slučajeva besplatni. Dakle, evo, na primjer, izvrstan softver koji je za obradu snimaka je DaVinci Resolve, trenutno je to verzija 18.5. To je fantastičan softver koji se zapravo koristi i za, dakle, ozbiljni veliki studiji ga također koriste u veliku licenciranu verziju. Međutim, ima verzija koja je potpuno besplatna i izvrsna i zadovoljava zapravo sve mogućnosti. Zašto je softver važan? Zato što on možete u postprodukciji, dakle u obradi tog materijala, možete prije svega izvršiti određeno čišćenje materijala, dakle možete popraviti zvuk, ako je on to nije bio dobar, do neke mjere naravno. Možete bitno sliku popraviti, dakle ti softveri su toliko napredovali da oni uz pomoć određenih algoritama inteligencije možete sliku potpuno posvijetliti, znači nešto što je snimano u vrlo tamnim uvjetima, na prvu izgleda slika, odnosno snimak neupotrebljiv, ali recimo ga uz pomoć takvog softvera ga možete posvijetliti da bude korektan. Može se raditi color korekcija, dakle znamo da je boja i percepcija boje jako ovisi o svjetlu na kako je snimano, nije isto da li je kamera ili snimak napravljen na danjem svjetlu na suncu ili je to rađeno ispod neke neonske rasvjete ili ispod neke LED rasvjete i tako dalje. Dakle, tu se određene korekcije mogu napraviti i ono što je najvažnije, software omogućava odgovarajuću montažu. Znači, teško je, postoje čitava natjecanja, to je takozvani one take, se zovu u Zagrebu, jedno famozno natjecanje One Take Film Festival. Dakle, ideja One Take je da vi u jednom, kad počnete snimati, da sve što ste zamislili u jednom koraku ste snimili. Međutim, to je vrlo teško postići. Software omogućava da onda snimke koje ste napravili, da zapravo te snimke obradite, dinamizirate na neki način, relativno sirov i koji je sirov došao sa kamere, da se zapravo pretvori u nešto što je puno atraktivnije. Nešto od toga ćemo vam pokazivati i u trećem nastavku, kad ćemo govoriti o nekim naprednim alatima. Vidjet ćete što umjetna inteligencija zapravo može napraviti u toj obradi filmskog materijala, ali pokazat ćemo i neke napredne funkcije koje imaju ti alati. Recimo, jedna vrlo zanimljivih funkcija je automatsko generiranje titlova. Dakle, ukoliko radite sadržaj koji je namijenjen možda osobama ili znate da će publika biti osobe koje možda ne čuju dobro i slično, onda možete automatski generirati titlove, a danas vi imate mogućnost da automatski i prevodite u realnom vremenu titlove i da generirate, znači, titlove na onoliko jezika koliko želite, ali o tome ćemo nešto više u trećem nastavku. Dobro, znači rekli smo da se to možemo pohraniti. Još jedno, čini mi se da trebamo područje van same opreme koja na izgled je zapostavljeno ovdje rasvjeta, vidimo tu neko svjetlo koje se prelijeva iznad tvoje glave, nekakav halo, što bi rekla ova pjesma, halo. Koliko je bitna zapravo ta rasvjeta, da li se može na neki način poboljšati i koliko utjecaja ona ima? Ta rasvjeta ima jako puno utjecaja, naime ovo svjetlo nije slučajno ovdje postavljeno, zato je i namjerno sam stavio da se vidi refleksija koja pokazuje u biti određeni problemi koje rasvjeta može donijeti. Inače, ovo je jedno posebno rasvjetno tijelo koje omogućava, koje je kružnog oblika i koje omogućava zapravo kada se radi en face, znači kad imate nekakve snimanja, pogotovo je to zanimljivo za Instagram ili za Facebook direktne prijenose, zato što imate ravnomjerno osvjetljenje cijelog lica i onda nemate sjena. Pravi, ili dakle rasvjeta, ako se radi o pravim studijskim uvjetima, to je također vrlo skup i vrlo zahtjevna komponenta. Kvalitetne rasvjete mogu koštati nekoliko tisuća eura. One omogućavaju zapravo kreiranje difuznog svjetla. Dakle, u ovom našem slučaju, u ovom našem setup koji je ovdje napravljen, tu vidite da postoje različite sjene. Dakle, vidi se jasna sjena iza i tako dalje. U pravim studijskim uvjetima, zašto mora biti prostor i prostorija mora biti adekvatno opremljena, što je, ja bih rekao, amaterskim uvjetima dosta teško ostvarivo. Znači, postavlja se tzv. Difuzna rasvjeta koja u principu omogućava da svi objekti koji se nalazili ili subjekti ili sudionici u razvoju da budu potpuno ravnomjerno osvjetljeni sa svih strana.
To je dosta teško postići u studiju, u nekakvim amaterskim uvjetima i onda na neki način je preporuka da se pokuša pronaći nekako optimalno osvjetljenje, da se ne postavljaju ovakvi tipovi rasvjete. Vidjet ćete kasnije kad je rasvjeta optimalno postavljena kako to zapravo izgleda i da se na neki način onda kroz odgovarajuće kutove kamere i kadriranje se pokuša dakle u amaterskim uvjetima postići rezultate koji bi bili recimo slični nekakvim studijskima. Tu opet puno pomaže ta postprodukcija i software koji naknadno može nekad ovih grešaka ili lošeg osvjetljenja popraviti, ali neke stvari jednostavno zahtijevaju vrlo skupu opremu. Rekao bih da su reflektori možda čak uz kamere i najskuplji element i najkompliciraniji element setupa. Dakle, vidite na filmovima, kad gledate onu špicu na kraju filma, rasvjeta i cijela ta priča zauzima obično jako puno. Dakle, vidite da se jako puno ljudi bavi tim kontekstom rasvjeta. Međutim, u ovim našim slučajevima, amaterskim ili poluprofesionalnim, teško je postići u prostoru odgovarajuću rasvjetu. Ono što je optimalno moguće postići je rasvjeta kad je osoba, dakle, enfas sa ovakvim nekim kružnim izvorima svjetla, možete to postići gotovo profesionalno uvjeti. Dobro. Ajmo malo sad onda na taj nekakav slijed snimanja i komponente, recimo, da vidimo kako se oni uklapaju. Dakle, čini mi se da je u tom smislu spomenuti mikser dosta bitan. Dakle, možda da krenemo od toga, ako imamo jednu kameru, onda tako, ako imamo dvije kamere, onda kako. Dakle, možda... Znači, dakle, ono što je zgodno, to možemo sad i pokazati, znači imate mogućnost, ako imate samo jednu kameru, onda je tu stvar vrlo ograničena. Dakle, vi ako ste operater, kod izrade video snimaka, imate danas vrlo često da je osoba koja snima sadržaj ujedno i operater. To je, dakle, u najbolju 99% slučajeva. One man band. I zato, recimo, ovakvi neki uređaji, ovi video switcheri i slično, oni vam pomažu jer onda možete neke stvari poluautomatizirati i relativno jednostavno možete određene tranzicije raditi i tako dalje. Znači, u ovom našem slučaju ovdje na naš video switcher, kako smo rekli malo prije, spojene su dvije kamere. Inače, ovi uređaji, možemo ga malo i pokazati, evo kako on izgleda. Dakle, to je jedna kompanija Blackmagic Design, Atem se zove. On je relativno jednostavan, dakle ima ovdje određene tipke s kojima aktiviramo pojedine kamere, to se tu jasno vidi. Tu se mogu birati odgovarajući izvori zvuka i slično i ovdje se mogu raditi određene tranzicije između elementa. On sa zadnje strane ima priključke, dakle tu ima 4 priključka na koje možemo spojiti računalo ili kamer, dakle HDMI nekakav izvor dakle ili zvuka ili video signala. A sam uređaj, znači switcher je povezan na računalo kojim onda dakle možemo ili upravljati sa njim daljinski ili služi isključivo za snimanje. Ovo što mi danas, kako ga danas koristimo, dakle izlaz iz ovoga video switchera je dakle ovaj ulaz na ovaj snimak koji upravo gledate i tu smo zapravo na računalu snimili kompletan sadržaj. Dakle, osnovna ideja kod snimanja je pitanje kadriranja. Ne? Znači, da bi snimak bio zanimljiv, dakle, loše je ukoliko sad imamo ovakvu situaciju gdje imamo sada dvoje ljudi koji čitavo vrijeme pričaju, ništa se ne događa, ništa se ne mijenja i tako dalje. Onda je zgodno, pogotovo kad se radi recimo intervjui, obično se postavi jedna kamera koja gleda znači, osobu koja se intervjuira i druga kamera koja gleda osobu koja provodi intervju. I onda kroz ovakav jednostavan setup, praktički pritiskom na gumb, možete mijenjati te kadrove i onda možete postići da zapravo praktički radite i svoju vrstnu režiju sa video switcherom. Znači, idealno bi bilo u nekom logičnom setupu da ovaj kadar prikazuje možda više razgovor s tvoje strane. Ova kamera je nekako prirodnije postavljena da kadrira ono što bi ja trebao nešto reći. Dakle, možemo u nastavku ove priče to koristiti. Dakle, možemo prebacivati. Dakle, realno gledano imate dvije mogućnosti. Znači, jedna prva prednost video switchera je ta da možemo raditi jednu vrstu režije nekakve. Sjećate se, na početku smo spomenuli da imamo i računalo ovdje sa strane, dakle možemo po potrebi i više izvora
Znači na tom računalu je mogla biti neka prezentacija, mogla je biti nekakav dodatni film i tako dalje i onda vrlo jednostavno to prebacujete i ne gubite se, ako bi to sve radili na računu, to je bilo komplicirano. Imam jedno pitanje, pardon. Znači, da li bi ovaj tu uređaj mogao se spojiti na ovaj switcher? Dakle, ova verzija video switchera koju mi ovdje imamo je jednostavna verzija, to je osnovna verzija, ona to ne dozvoljava, međutim postoje i takozvane pro verzije koje su bitno skuplje, one imaju takozvane NDI sučelje koje omogućava, ako se instalira odgovarajući software koji možete slobodno skinuti na vaš mobitel, onda mobitel možete pretvoriti u kameru koja je u stanju poslati signal na switcher. I onda vaša kamera može zapravo u realnom vremenu, dakle, možete seliti tu kameru, možete koristiti za nekako dinamičko šetanje i tako dalje. Slična situacija vam je i sa GoPro-om. Ovo je jedna osnovna verzija GoPro-a, međutim napredne verzije GoPro-a, verzije 8 i 9, one imaju to sučelje u sebi ugrađeno, one se mogu direktno spojiti, onda bi mogli imati neku situaciju da se mi sada šećemo ovdje po sobi i imali bi taj video stream koji bi mogli dinamički producirati. Dakle, to je zgodno da neki uređaji, dakle mobilni uređaji, GoPro ili neke eksterne kamere imaju tu mogućnost i bežičnog transfera pomoću takozvanog NDI sučelja i onda se može ovdje stvari setati. Druga stvar koja je zgodna je, dakle, vi teoretski i ne morate imati switcher. Znači, druga varijanta vam je da imate zapravo više kamera koje cijelo vrijeme snimaju kompletan sadržaj. I onda ćete zapravo u postprodukciji, to ćemo demonstrirati također u našem trećem nastavku. Dakle, u trećem nastavku ćete vidjeti kako možete uzeti sadržaj koji su snimljeni sa više kamera unutar, dakle, učitati te sadržaje u okviru dakle, DaVinci Resolve i kroz išćenje nekih algoritama koje ima unutra, dakle, sustav automatski sinhronizira sve te video streamove koje imate unutra, on dovede sve video streamove da imaju isti timestamp, da imaju isto vrijeme, da su potpuno sinhronizirani i onda vi zapravo unutar editora, dakle DaVincija, u postprodukciji odabirete kadar koji vam odgovara. E sad, ono što smo mi ovdje vidjeli da je zgodno je ova varijanta sa video switcherom i ona zapravo bitno smanjuje obim posla. Ako imamo nekoga koji je režiser, dakle neko ko bi bio zbilja fokusiran na ono što se ovdje odvija i ne bi zaboravio, dakle ljudi kad vode intervju ili kad su sami, često možda zaborave prebaciti kadre i tako dalje, dok se ne nauče, dok to ne pređe u nekakvu naviku, ali recimo onda je zgodno ako imate neko koji je bio režiser, onda on zapravo vam kreira potpuno finalnu verziju materijala. Praktički ono što je snimljeno na kompjuteru je gotov materijal, to je već izvedeno neko kadriranje, u nekim situacijama se može po potrebi ubaciti, to ćemo isto pokazati u tom trećem nastavku, mogu se neki titlovi direktno ovdje ubaciti u video stream i slično. Dakle, postoje neke aktivnosti kojima možemo doći praktički do finalnog materijala. Zašto je to zgodno? Zato što je primarna funkcija, ja bih rekao, ovo video switcher, ovo o čemu mi pričamo danas, je video, znači broadcasting, koji, dakle, na YouTube-u ili na Facebooku može biti u realnom vremenu. Drugim riječima, ovo što mi sad ovdje razgovaramo, mogli smo real-time stream napraviti da to bude na YouTube-u, pa bi onda svi koji okolo gledaju, a mi smo ga sad za potrebe ovoga tečaja smo odlučili to snimiti. Dakle, kad imate real-time, onda nemate postprodukcije, onda morate imati režisera. Onda vam omogućava ovakve switcher da dobijete čak i na YouTube-u i na Facebooku, da možete dobiti prilično visoku razinu produkcije tog streaming materijala. Znači, možete imati spoj na 4 izvora i za vrijeme YouTube streama možete dobiti vrlo kvalitetan output. To se prilično često koristi, recimo danas je dosta popularno na YouTube-u se gledaju snimci u realnom vremenu igara. Znači imate gamere koji onda imaju komentare, vidite kako se igra, direktno odvija kako naprodire kroz određene lejere i tako dalje. To se obično radi kroz ovakav tip opreme koje nam omogućava da u realnom vremenu prebacimo odgovarajuće sadržaje. Dakle, da zaključimo, video switcher, već je jasno iz ovog što razgovaramo, čini mi se da bi prva investicija nekakva bi trebala biti zapravo nabavka takve opreme, jer ona radikalno pojednostavljuje i emitiranje,
sadržaja na YouTubeu ili na Facebooku, ali omogućavaju ovakve montaže i dakle, ja bih rekao, drastično olakšava život nekom ko se misli baviti proizvodnjom ovakvih materijala. Da li postoji ipak nekakva mogućnost da se i na laptop spoje dvije kamere i da tipkovnica odrađuje ovo što radi ovaj Atem Mini? Da, tako je. Znači, kako rekoh, postoji softver otvorenog koda. To je softver koji ćemo sad pokazati za nekoliko minuta. Radi se o softveru koji zove OBS. Znači, to je, zapravo ga možemo odmah ovdje otvoriti čisto da vidite kako izgleda. Znači, evo, ovo je primjer sučelja, dakle, tog OBS softvera. On ima slične funkcionalnosti kao što ima i sam streamer, dakle vi na njemu možete deklarirati i definirati odgovarajuće ulaze. Ovdje možemo definirati nekakve filmove koji će se eventualno prikazivati, možemo direktno uključiti neki video stream sa kamere, ovo je sada konkretno video stream kamere koji dolazi sa ovog našeg laptopa. Možemo imati spojene nekakve eksterne kamere, u ovom slučaju to sada nije, ali dakle na laptop možemo direktno, postoji odgovarajući transkoderi koji omogućavaju da vi recimo HDMI izlaz iz kamere, da spojite na USB ulaz od laptopa i time dobivate dodatnu kameru. Ono što je zgodno, da osim, ovdje vidite na ovoj slici piše i Teams, dakle osim kamera moguće ubaciti i Teams stream ili Zoom i tako dalje, i onda unutar ove platforme možete raditi slično kao što smo imali ovdje prebacivanje kroz ove tipke na switcheru. Isto tako možete i ovdje obaviti prebacivanje materijala, pokretati odgovarajuće materijale i tako dalje. Međutim, činjenica je da je objektivno kada vodite neki intervju ili kada razgovarate, lakše je stisnuti ovo veliko crveno ili bijelo dugme i prebaciti nas, evo kao što mi ovdje sa vrlo jednostavno prebacimo, to je gotovo neprimjetno, nego zapravo ovdje sada klikati po menijima, odabirati neke elemente softvera i tako dalje. Međutim, ukoliko nemate novaca za kupnju switchera, onda je u svakom slučaju i OBS izvrstan softver i neke primjere ću vam pokazati kako na njemu se može, dakle, ubaciti određeni sadržaj, spojiti neke kamere i realizirati odgovarajući broadcast. Možda još jedna napomena, dakle, razlika između OBS-a, možemo se prebaciti ponovo nazad na OBS. Evo, stisnut ćemo ovdje da vidite kako to izgleda. Dakle, ono što je zgodno, kod OBS-a imate mogućnost, kao i kod switchera, imate mogućnost streaminga. Dakle, vrlo je jednostavno se može setapirati, tu se dakle ubace za stream, imate ovdje dakle jedan meni, stream se zove, ovdje postavite Facebook Live, postoji neki ključ za stream koji se ubaci i nakon toga praktički možemo, kad smo to podesili, onog trenutka kad mi kliknemo i generiramo stream key, onda možemo ovdje recimo, sad sam ja stisnuo start streaming, ključ vjerojatno nije dobar jer je to stara vrsta ključa, ali u svakom slučaju, dakle, vrlo jednostavno stisnemo start streaming i sve onda ovdje što vidimo na ovom ekranu će se zapravo pojaviti i na Facebooku. Mi ćemo pokazati jedan primjer u praktičnom dijelu vježbe, pokazat ćemo jedan primjer, odnosno napravit ćemo zadatak za učenike u kojemu će ovo napraviti tako da mogu snimati na YouTube, što je isto zanimljivo. Ono što je zgodno je da Atem, dakle ovaj naš switcher, on postoji više verzija. Postoje dakle verzije u kojima je već i ugrađen ova streaming komponenta, tako da vam zapravo kad terenski radite, ako idete negdje recimo na otvoreno na teren, vam praktički ne treba računalo. Znači možete imati jednu ili više kamera koje su spojene na streaming. U streaming se unutra upiše ključ dakle u njega, upiše se unutra, putem postoji software u kojem se upiše taj ključ za YouTube i vi praktički kad pokrenete streaming sa samoga uređaja, ništa drugo vam ne treba. Dakle, to olakšava cjelokupnu situaciju. Ova verzija koju ovdje imam instaliranu, to je dakle, kako sam rekao, osnovna verzija, zove se, to je Blackmagic Design Atem Mini. On nema to ugrađeno u tu funkciju u sebi i onda mi za potrebe streamanja zapravo moramo otvoriti YouTube account
dakle otvorimo našu YouTube studio i na YouTube studiju kažemo da nam je ovo izvor signala. I tada možemo raditi, dakle ipak nam treba računalo za realizaciju streaminga. Atem Mini Pro verzija, ona je nešto skuplja od ovoga, nije puno skuplja. Ja bih recimo svakako preporučio kad smo mi kupovali ovaj Atem Mini, jednostavno nismo bili svjesni da bi ta opcija bila korisna i nismo potrošili tih dodatnih 100 eura ili koliko je trebalo za tu funkciju. Međutim, kasnije se, evo, više od 2 godine korištenja, pokazalo se da u brojnim situacijama bi to bilo jako zgodno, da možemo direktno na YouTube ili na Facebook sa uređaja streamati, da nam ne treba nikako računalo sa strane. Ali, kažem i za korisnika koji eventualno su budžetski ograničeni, ova varijanta isto izvršno radi. Mi smo nekoliko desetaka, da ne kažem 30-40 prijenosa streaminga smo kvalitetnih imali s ovim setupom realiziranih koji su kvalitetom zadovoljavali. Možda kod streaminga još 2 ili 3 napomene. Kod streaminga je jako važna kakva vam je veza. Dakle, možete imati super kameru, može to biti sve posloženo kako treba, dobro računalo i tako dalje, ali ako vam je internetska veza slaba, onda ta kvaliteta streaminga neće biti dobra. I ono što je streaming, dakle YouTube ili Facebook, ukoliko kvaliteta signala nije dobra, oni automatski vam downgrade-aju rezoluciju i onda tu imate neke artefakte koje se pojavljaju slično. Dakle, u svom slučaju je jedno od važnih, ajmo reći, preduvjeta za kvalitetan streaming, osim ovog što smo do sad naveli, je i kvalitetna internetska veza. Na našu sreću, ja bih rekao da 4G mreže, 5G mreže, ako imate dobar mobitel i odgovarajuću tarifu na njemu, onda taj streaming čak i preko mobitela možete odraditi. A ako radite to u kućnim uvjetima, onda bi trebala nekakva DSL veza upstreama, barem 10 mega da bi kvaliteta bila zadovoljavajuća. Dobro, ajmo se malo vratiti na ovaj OBS, pa možda da nam detaljno pokažeš neke od dijelova sučelja koje se tu mogu vidjeti. Možemo, da. Znači, inače sam OBS je, možda možemo i to pokazati, dakle, OBS je dostupan, dakle, to je platforma koja vam je otvorenoga koda. Zove se, dakle, Open Broadcaster Studio. Trenutna je verzija 29. Ono što je zgodno da te verzije postoje za sve vrste operacijskih sustava, Windows, Linux, Mac OS. To je verzija koja je potpuno besplatna, ima jako veliki community, dakle, broj ljudi koji dodataka i koji onda omogućavaju da se razne funkcionalnosti napravi. Instalacija je vrlo jednostavno se downloada verzija koja odgovara za vaš tip, znači za operacijski sustav i pokrene se. Praktički nema nikakvog posebnog setupa na njemu. Unutar samog OBS-a imamo nekakva 2 glavna ekrana. Prvi ekran nam je ekran koji nam je preview, tu nam se prikazuje trenutno aktivan sadržaj. I drugi ekran nam je programski ekran, dakle produkcijski, to je ekran u kojemu kada odlučimo publicirati neki sadržaj, onda to što se publicira, što se emitira ili što se streama, to će onda biti dostupno na ovom drugom ekranu. Dakle, to su 2 glavna sučelja, dakle preview je nešto što je prethodni sadržaj, nešto što prethodi produkciji ili emitiranju, a program je ono što odlazi u živu mrežu. Dakle, to su 2 glavna prozora. Sljedeći prozor koji su važni je takozvane scene. Dakle, ovdje možemo imati proizvoljno veliki broj scena. Scene nam omogućavaju da imamo ili spojene različite uređaje ili da imamo nekakve predpripremljene materijale, nekakve filmske ili slične materijale. I to nam onda omogućava da zapravo stvorimo si ovdje nekakvu, može to biti složeno i kao nekakva sekvenca događanja. Ako imate recimo nekakvo predavanje, onda zapravo po ovim scenama složite si i neke filmove ili neke sadržaje po nekom redoslijedu kojim ćete odraditi. Onda je to relativno jednostavno za korištenje. Sadržaj pojedinog materijala, dakle pojedinih scena, se jednostavno određuje kroz sources, kroz izvori i to ćemo sad za minutu pokazati kako se to radi. Treći važni element je audio mixer. Audio mixer pokazuje nam sve izvore
koje imamo. Dakle, mi možemo imati ovdje na uređaju, na laptopu možemo imati spojene nekakve eksterne mikrofone. Ovo što sada čujemo je mikrofon koji je zapravo na samom računalu, ali nas ništa ne sprečava da imamo spojene nekakve eksterne mikrofone. I sada, ukoliko imamo glavne, sekundarne mikrofone, audio, prikaze neke i tako dalje, onda kroz ovaj audio monitor i miksetu možemo dakle regulirati nekakvu glasnoću. Dakle, možemo staviti neki izvor zvuka koji će nam, recimo, neku muziku, nešto što će svirati u pozadini i možemo onda dobiti, tu regulirati, dakle, jačinu zvuka svakog od ovih komponenti. Ajmo sada pogledati, recimo, kako bi, što nam zapravo znači ove pojedine elementi. Ovdje sam ja otvorio jedan primjer, dakle, jedne scene, ona se zove Broadcast Complex, to je bilo nekakva priprema koja je rađena za neke od naših produkcija koje smo radili, međutim, u međuvremenu, kako smo se selili, onda su nam te pojedine komponente izgubile zapravo vezu sa originalnim sadržajem. Sada ajmo ovako pogledati, recimo ovdje piše DCD Roller Video, dakle to je neki video materijal koji nam služi kao nekakav intro u nekakve naše broadcaste ili stvari koje odrađujemo. Što mi zapravo tu trebamo napraviti? Kada dvostruko kliknemo, moramo pronaći zapravo file koji ćemo koristiti. Dakle, možemo otići, kliknemo dvostruko, ovdje piše locate file i sada ćemo pronaći video zapis koji želimo dakle imati ovdje uključeno u naš program. Evo ja ću sada otići u jedan folder u kojemu znam da mi se nalaze materijali, dakle, koje smo mi koristili u našoj produkciji. Znači, dakle, imamo ovdje društveni centar Drenova, imamo znači nekakve vizuali, onda imamo društveni centar i onda imamo ovdje projekcija. Znači, u ovom folderu projekcija se nalaze različiti materijali, prijelazi, sve neke stvari koje u nekakvoj produkciji materijala, znači kad imate živi prijenos, onda možete raditi ako imate više govornika ili se mijenja, onda možete ovakve materijale ubaciti. Evo sad ću pokazati vam jedan primjer. Dakle, stavit ćemo taj materijal i na kraju ćemo ga ubaciti unutra. I sad ćemo vidjeti, znači ako ja sad odaberem taj naš roller intro, dakle, potrebno je napraviti reload da ga on učita u svoj cache. Znači, sad vidimo da nam je uz DCD Roller Intro nam je asociiran ovaj materijal. Znači, sad smo pripremili da nam je taj materijal spreman za neki trenutak kada budemo krenuli u produkciju. Izabrat ćemo još neki drugi primjer. Ovdje smo imali naziv logo budget. Dakle, tu se radi o nekakvoj slici. Pronaći ćemo tu sliku, imali smo ovdje, evo to je bila ta fotografija našeg budžeta. I sada već imamo dva elementa našeg scenarija. Znači imamo nekakvu sliku sa nekim tekstom koji je vjerojatno potrebno staviti na kraju, u ovom našem slučaju radilo se o nekakvom projektu, i imamo znači nekakav intro materijal. I sad kako bi taj naš scenario mogao izgledati? Dakle, kada krenemo sa prezentacijom ili sa emitiranjem, ja ću ovdje sada pokrenuti, nećemo pokrenuti streaming jer nećemo streamati, nego ćemo pokrenuti recording. I taj recording nam zapravo će nam dati dakle, kao jednu simulaciju toga da nešto što zapravo da emitiramo. Ne? I sad u biti, znači kad pokrenemo naš logo, to je prvi dio koji se šalje. Nakon toga mogli smo aktivirati recimo našu kameru. U toj kameri sada imamo neki sadržaj, razgovaramo i tako dalje. Kako rekao, mogli smo imati dvije kamere pa imamo slične, znači mogli smo imati više različitih streamova. Ovdje se vidi, piše Sony kamera, da je bila spojena druga kamera, mogli prebacivati. I kad smo recimo završili
intervju, kad je to gotovo, onda možemo kliknuti na ovo, zadnju sliku i onda vam ta zadnja slika ostaje zapravo unutar ovog. I sad, kad pogledamo što smo sada napravili, sad ćemo zaustaviti, rećemo stop recording. Znači sad je taj naš materijal je u biti snimljen i sad možemo pogledati, dakle ta snimka je spremljena na folder koji se zove, koji bi trebao biti, dakle, videos. Da, počet ćemo sa nekim drugim playerom, znači može se dogoditi ovakva situacija. Ok, ovaj dio ću očito morat. Evo. Dakle, imali smo na početku neki dio koji nije bio snimljen. Sada imamo ovaj dio koji je bio razgovor. Evidentno mikrofon, nije nam odgovarajući mikrofon bio uključen. I na kraju smo dobili imamo onu završnu sliku koju smo prikazali. Dakle, drugim riječima, vidjeli smo da je moguće napraviti, dakle ovo sve što smo sada mi kao snimili, mogli smo napraviti u formi video streaminga na YouTube-u ili na Facebooku. Dobro. Evo, imaš li možda još nekakve male savjete, što napraviti da stvar bude bolja? Općenit jedan savjet je vjerojatno napraviti probnu snimku prije nego što se emitira, napraviti probne snimke audija, zato 1, 2, 3, check i tako dalje, podesiti svjetlo, podesiti kut kamere, podesiti određenu vrstu scenografije, ali možda još neki trik. Pa ja bih rekao ovako, dakle, iskustvo, znači jedna od stvari kojima morate voditi računa, ljudi danas, dakle, kamere su danas postale prilično jeftine. Vi možete dobiti vrlo kvalitetnu kameru 4K rezolucije za relativno nekoliko tisuća kuna za relativno male novce. Znači, prva tendencija koju ljudi imaju da snimaju materijale vrlo visoke rezolucije. Treba jako dobro vidjeti da li im je ta visoka rezolucija dovoljna. Mi ovo, recimo, konkretno ovo snimamo u HD rezoluciji, međutim, vrlo vjerojatno smo mogli snimiti u 720p, što je bila još nešto manja rezolucija, koja je dalje HD i bila bi dovoljno kvalitetna za ovaj tip razgovora i ovaj tip predavanja. Visoka rezolucija 4K ili slično, ona ima zapravo smisla, dakle ima smisla koliko imate opreme, bandita, dakle dobru optičku vezu i slično, onda to možete, ali inače obrada 4K materijala zahtijeva puno jači hardware, jako veliki prostor na disku, tu se radi o desecima ili stotinama gigabajta koji vam mogu biti potrebni da biste obradili te materijale, bilo kakvo editiranje čak u DaVinci Resolve je puno sporije ako je to 4K i tako dalje. Dakle, drugim riječima, treba procijeniti kakav je tip sadržaja. Naravno, ako snimate nekakav film o prirodi gdje je vrlo važno da ima jako puno detalja, snimate vodu, na primjer, ili slično, onda treba vidjeti, možda eventualno treba žrtvovati se i pokušati napraviti to u 4K, ali za većinu ostalih situacija je dovoljna je ova HD
verzije materijala. To je dakle sigurno prvi prijedlog je da se dobro promisli o čemu je tema, što je tema i onda s temu da se odabere nekakva rezolucija. Druga stvar je, ja bih rekao, dosta važna, priprema, osim ovog testiranja na početku da sve radi, je i priprema sugovornika. Vidite, danas je vrlo važno, dakle pogotovo za neko titlovanje ili slično, da postoji određeni pomak i respekt unutar sugovornika. Dakle, da se govorno ne preklapaju, da jednostavno postoje male pauze i slično. To je stvar koju treba donekle, znači voditelj ili onaj ko radi intervju treba malo izvježbati i treba na taj način razgovarati sa potencijalnim, ako imate recimo više ljudi koji se intervjuiraju, strašno je važno da zapravo ne govore sve u isto vrijeme. Ta kakofonija onda bitno može ili otežati ili čak onemogućiti automatsko titlovanje, automatsko prevođenje i sve ostale stvari. Dakle, ako vi mislite i ako će postati potreba za nekakvim korištenjem AI funkcionalnosti u smislu tog titlovanja ili slično, onda treba zapravo porazgovarati sa sudionicima toga da postoje ti mali razmaci, da svako završi svoj misao i slično i da budu koherentni, da se ne uskače jedan drugome u riječ i slično. Rasvjeta je ozbiljan veliki problem, ja bih rekao možda čak i najveći. Ove druge stvari se daju relativno jednostavno razriješiti i tu nažalost treba malo eksperimentirati i vidjeti što je najbolje i najoptimalnije rješenje. Skupa, difuzna rasvjeta, a ukoliko netko ima sredstava i dovoljan budžet, to bi svakako preporučio investiranje, ali po drugoj strani, ukoliko se rade materijali koji će biti enfas, koji su znači gdje vi radite neko predavanje, gdje nemate neki veliki prostor i slično, onda i rasvjeta ova kružnog tipa, koja nije pretjerano skupa, možemo dati kvalitetne uvjete za osvjetljenje. Postoji još jedna komponenta koju ćemo demonstrirati u jednom od naših narednih predavanja, a to je korištenje zelenog platna. Dakle, to je situacija u kojoj, dakle, mi smo ovdje sad imali smo pozadinu koja nam je, nalazimo se dakle u društvenom centru, vidjeli ste ovdje neki sadržaj, se vrte iza i tako dalje. Znači, druga varijanta da imamo iza jedno zeleno platno koje omogućava neke naprednije mogućnosti montaže. Dakle, ukoliko u tom prostoru u kojem se nalazite možete odvojiti jedan kutak ili jedan kut u kojem se može onda postaviti jedan setup sa tim zelenim platnom, to vam daje određene mogućnosti da u pozadini projicirate nekakve sadržaje, odgovarajuće prezentacije ili slično. To može biti zgodno ukoliko radite neka predavanja, pa onda možete sebi staviti recimo jedan kut ekrana, onda na velikom dijelu ekrana da se pojavlje to što predajete, međutim ukoliko imate neke standardne intervjue ili predavanja, to nije potrebno. Tu treba voditi računa da pozadina može stvarati i probleme. Ako je prevelika, znači ako ima previše sadržaja u toj pozadini, onda ona možda i može odvući nekakvu pažnju od ovog prvog front-enda. Pitanje što je važnije, da li je važan govornik ili je važan sadržaj od traga, onda u skladu s time se može to i koncipirati. Ono što je zgodno kod zelenog platna pozadine je da možete recimo kasnije u postprodukciji mijenjati sadržaj. Dakle, mi smo danas ovo predavanje snimili sa ovim fiksnim setupom i sad zapravo je prilično bilo teško promijeniti ovu našu pozadinu. To je moguće, ali je malo kompliciranije. Kada je bila zelena pozadina, onda mi u postprodukciji zapravo vrlo jednostavno se može dodati bilo koja vrsta pozadinskog materijala. Tako da, to bi bila, dakle, jedan od ta zelena platna također nisu skupa, to je nekoliko stotina kuna i to se može onda montirati, dakle, ako postoji neki kutak, nešto što je zgodno, postavi se to zeleno platno i to nam daje odgovarajući manevarski prostor. To, ja bih rekao, nije presudno, ali u nekim situacijama može pomoći. Evo, to mi se čini kao nekakva tri glavne elementa, dakle, vodite računa o rezoluciji, eventualno pokušati maksimalno iskoristiti rasvjetu koja je na raspolaganju, najidealnije raditi na daljem svjetlu, znači to je zbilja, to su i najbolje boje i sve ostalo, i konačno u nekim situacijama zeleno platno može vam pomoći, mada danas i softveri postoje koji ne mora biti zeleno platno, samo da je neka relativno ravna površina, mogu se postići ti efekti. Mislim da ćemo nešto od toga demonstrirati i u trećem nastavku,
Znači u trećem nastavku ćemo se dosta baviti tim kakvim tehničkim mogućnostima i kratke demo ćemo napraviti gdje ćete vidjeti kako se može pojedinim softverima neke stvari korigirati ili nešto zamijeniti. Dobro, evo, hvala Damir na ovim svim savjetima, na demonstraciji ovog malog kućnog studija. Ja vjerujem da je, što se tiče ovog predavanja, ovo dosta iscrpno. Mi ćemo naravno pokazati i detaljnije malo taj Da Vinci studio u daljnjim nastavcima. Također ćemo pokazati na koji način se može interpelirati, odnosno postavljati sadržaje unutar videa, što daje dodatnu neku dimenziju, još takve alate koje pomažu u vizualizaciju ne samo statično, nego i nekakvih animiranih sekvencij, tako da evo, za danas bi mogli završiti sa ovim nekakvim dijelom tu i ostaje nam da damo zadatak za naše studente. Pa evo, za zadatak bit će pripremljeno, dakle, dobit ćete u materijalima koji su u prilogu u ovom predavanju, imat ćete linkove na ove softvere koje smo naveli, koje smo danas spominjali, da to pogledate i zadatak će biti da pokušate unutar OBS-a pripremiti jednu kratku prezentaciju sa vašim vlastitim materijalom i ukoliko imate YouTube ili Facebook profil i account, da pokušate napraviti mali streaming tog vašeg sadržaja. To je naša preporuka, pretpostavljam da većina ima Google, time automatski imate i YouTube, mogućnost YouTube accounta i možete tamo vrlo jednostavno dobiti šifru koja onda služi da možete raditi live prijenos. Na tome, s obzirom da nemate Atem Mini, ali OBS svakako možete downloadati i instalirati, nekakvu prvi razinu prijenosa možete napraviti sa kamerom koja je instalirana na samom računalu, dodate nekakvu svoju prezentaciju, neki kratki filmić i time imate zapravo, možete iskušati ovo što smo danas zapravo kratko pokazali i vidjeti da to zaista nije problem za realizirati. Ok, evo, hvala Damir, vidimo se onda u sljedećem nastavku, a mi se veselimo pogledati vaše uratke koje ćete snimiti sa vlastitim kamerama, sa mobitelima, koristeći OBS Software Studio i projecirati to ili na YouTube ili na Facebooku kao što smo sad objasnili. Hvala lijepo i vidimo se. Lijep pozdrav!